Swastiastu. Good morning, everyone. Today I will presenting about the material when political choice divide communities, learning to make decisions harmoniously. Before I begin, let me introduce myself. My name is Niputri Ismayani with lesson 100 state. Okay, alright, let's move on to the next material. Backgrounds. Every session, different in political view almost always come to the forefront. From living rooms, neighborhoods, campus communities, to social organizations, different choice often spark heated debate. Relationships that were previously strong can also become strained simply because of different political stance. This phenomenon underscores that political conflict does not only occur at the national level, but also affects social relations at the most fundamental level of community life. Oke, jadi setiap kali masa pemilihan tiba, pertentangan pandangan politik hampir selalu mengemuka, mulai dari ruang keluarga, lingkungan tempat tinggal, komunitas kampus, hingga organisasi masyarakat. Pilihan yang berbeda kerap memicu perdebatan sengit. Hubungan yang sebelumnya terjalin dengan baik pun tak jarang menjadi renggang karena perdebatan sikap politik. Fenomena ini menegaskan bahwa konflik politik tidak semata terjadi pada level nasional, melainkan juga menyentuh relasi sosial di tingkat yang paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Okay, the next material. Politics and conflict, an inevitable reality. Difference in political views are essentially a natural consequence of democratic life. Every individual brings different backgrounds, experience, and value system in determining their political choice. However, this difference often turn into a source of conflict when they are no longer understood as a diversity of opinions, but are perceived as a trait or a flaw of the other party. Oke, jadi politik dan konflik keniscayaan yang tak terelakkan. Perbedaan pandangan politik sejatinya merupakan konsekuensi alamiah dari kehidupan demokrasi. Setiap individu membawa latar belakang, pengalaman, dan sistem nilai yang berbeda dalam menentukan pilihannya. Namun, perbedaan tersebut kerap berubah menjadi sumber konflik ketika tidak lagi dipahami sebagai keragaman pendapat, melainkan dipersepsikan sebagai ancaman atau kesalahan pihak lain. Okay, the next material. When the community is stuck in polarization. At the community level, political conflict have a significant impact on social relationships. Everyday interaction between individuals, such as among neighbors, co-workers, or family members, after change. Discussions that were previously constructive shift into mutual suspension, while differences in opinion are perceived as personal attack. The situation ultimately leads to decreased trust, hindered communication, and weakened social solidarity. Even though a community should function as a safe space for collective growth. Oke, jadi ketika komunitas terjebak polarisasi. Pada level komunitas, konflik politik memiliki dampak yang signifikan terhadap relasi sosial. Interaksi sehari-hari antar individu seperti antar tetangga, rekan kerja maupun anggota keluarga kerap mengalami perubahan. Diskusi yang sebelumnya konstruktif bergeser menjadi sikap saling curiga satu sama lain. Sementara perbedaan pandangan dipersepsikan sebagai serangan personal. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan menurunnya kepercayaan, terhambatnya komunikasi, serta melemahnya solidaritas sosial. Padahal komunitas seharusnya berfungsi sebagai ruang aman untuk pertumbuhan bersama. Okay, the next material. Harmonious decision making, all alternative. Harmonious decision making does not mean eliminating difference for forcing everyone to think the same way. On the contrary, it emphasizes how to approach difference wisely and maturely. In the context of political
conflict in a community, a harmonious approach can begin with some basic principle. Number one, recognizing difference as a social reality. Number two, separating identity from political choice. And the last, prioritizing deliberation and dialogue. Oke, jadi eh, yang selanjutnya itu pengambilan keputusan yang harmonis menjadi sebuah alternatif. Pengambilan keputusan yang harmonis bukan berarti menghilangkan perbedaan atau memaksa semua orang berpikir yang sama. Sebaliknya, ia menekankan pada cara menyikapi perbedaan dengan bijak dan dewasa. Dalam konteks konflik politik di komunitas, pendekatan harmonis dapat dimulai dari beberapa prinsip dasar. Yang pertama itu mengakui perbedaan sebagai kenyataan sosial. Langkah pertama adalah menerima bahwa perbedaan pandangan politik adalah suatu yang wajar. Demokrasi justru hidup dari keberagaman pilihan. Mengakui perbedaan membantu menurunkan ketegangan emosional dan membuka ruang dialog. Yang kedua ada memisahkan identitas dari pemilihan politik. Seseorang bukan hanya sekedar pendukung calon A atau pemilih partai B. Ia adalah manusia dengan banyak peran, yaitu ada tetangga, rekan kerja, sahabat, atau anggota keluarga, dengan memisahkan identitas pribadi dari pilihan politik. Konflik tidak mudah berubah menjadi permusuhan. Dan yang terakhir itu mengedepankan musyawarah dan dialog. Alih-alih debat untuk menang, komunitas perlu membangun dialog untuk saling memahami. Musyawarah menjadi sarana penting untuk menyampaikan pendapat tanpa menjatuhkan pihak manapun. Disinilah empati memainkan peran yang sangat besar. Okay, the next material. The value of harmony in social life. In Indonesian culture, social harmony is not an unfamiliar concept. The values of mutual cooperation, deliberation, and tolerance of community life. In fact, unity and wisdom are pillars of national life. When facing political conflict, these values should get fleeting political victories. The second, wisdom is more that in public space or on social media. And the last, justice and humanity must be upheld even if political choice differ. Oke, jadi yang selanjutnya itu ada nilai harmoni dalam kehidupan sosial. Dalam budaya Indonesia, harmoni sosial bukanlah konsep asing. Nilai gotong royong, musyawarah, dan toleransi telah lama menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Bahkan Pancasila secara jelas menempatkan persatuan dan kebijakan sebagai pilar kehidupan berbangsa. Menghadapi konflik politik, nilai-nilai ini seharusnya kembali dihidupkan. Yang pertama itu persatuan lebih penting daripada kemenangan politik sesaat. Yang kedua ada kebijakan lebih berharga daripada adu argumen di ruang publik maupun media sosial. Dan terakhir, keadilan dan kemanusiaan harus tetap dijaga meskipun pilihan politik berbeda. Okay, the next material. Politics might differ, humanity must remain the same. Election will pass and power will change, but social relationship within the community must be remained. When political conflicts are allowed to make relationship, all that remain are social woods that are difficult to heal. Harmonious decision-making reminds us that politics is a means, not an end, while a peaceful and respectful communal life is the true goal. Oke, jadi politik boleh berbeda, kemanusiaan harus tetap sama. Pemilihan akan berlalu dan kekuasaan akan berganti, tetapi hubungan sosial dalam komunitas harus tetap dijaga. Ketika konflik politik dibiarkan merusak relasi, yang tersisa hanyalah luka sosial yang sulit dipulihkan. Pengambilan keputusan yang harmonis mengingatkan kita bahwa konflik adalah sarana bukan tujuan akhir. Sementara kehidupan bersama yang damai dan saling menghormati adalah tujuan yang sesungguhnya. Okay, the next material. Conclusion.
Difference in political views are normal in a democratic life, but conflict arises when these differences are not managed wisely. Harmonious decision making becomes the key to maintaining togetherness amid different choices. By prioritizing dialogue, mutual respect, and deliberation, communities can remain intact without social relationship. Ultimately, politics is while harmony and brotherhood are the goals that must be preserved. Okay, that's all for my presentation. Apologize for any mistake in my words. I will close with Parama Santi. Santi, 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 Om. Thank you.